Pozdrav momci, sa ova se Krista Odman, dneska snijeme sample SPP na server New City i tuka su nas je Tony Connor, može da se predstavi. Zdravo, ja sam Tony Connor. Eto tako, znači sada ovo video kje pomagamo na igrači i kje se redujeme Wanted lista, samo da prašame da je moment da gi pozdravim admini i masteri. Pozdrav do Dani Homan, Aleksandar Firenzo, El Comandante, Carlos Verduško, Jason Calderoni i Rodrigo Calderoni. Od Game Masteri Tony Connor, Miki Inces, Mark Henry, Kevin Dawson i Carlos Verduci. Aj kaznove 15. Ovo je AFK li je? AFK vola. Ajde prijavi ga. I kje rećem da kje snijem, evo rećem. Link na Tony Connor ke imate v deskripciji. Snimam post site u video. Evo tako. Evo tako. Znači ovo video ko što je rekao ke pomagam malo na igrači. Ke se dome vole isto trpao od tebe. Evo Mark Henry da se trpne. Pozdrav do njega. Ogroman pozdrav do njega, specijalan pozdrav i do Firenzo. I naskoro očekujete video isto tako sa Mark Henry i Chris Anderson. I ki ima isto Saše Vidovski i Aleksandar Firenzo, svi te trojice. Evo už jedan. Ajdi. Čekaj. Da će ja slikam prvo. Da će staviti... Ajde, spremi 224. Ajde, 254. 3, 4. Aha. O, 224 da. Nema veze, ajde. Možda tako, ja razbrate 254, nema veze. Numero po vožnje, idem dalje pravim numero po vožnje. To 12. Не залага малко, значи нема да го казниме овој втори левел уште почетник се учи. Вози десна страна. Ето така му објаснивме. Окей. Ајде 89. 112 објаснито. 89. Лелеве. Snimam poste. Ajde da go FV. Pozdrav YouTube, pozdrav do Vuzi, Vu i Leonardo da Vinci. FV, ima FV. Imaš. Poste. A ti još se dъхи ще имат ванта да ги избришам? Da. Среден 89. Čije si samo 7 HP. Ето така. Значи кой се дъха, бриши ги водят. Не ме сетни ме. Армор. Нямам само да ги мастер админ тройка. Изключите дама телефон. Поднесете. Да ме следи го. Да видим 44 долара. Гема с бой. Кой беше сега? Чекай да видя. 177. Айде. И аз съм чуи ProCreate да ви дали да неки креатив. Гема с 3. И поздрав до Лидия Йосефер Бонано, Ерик, Дон Хардъл, Доминико и Янсел. Средна ли е вола листа? Да. Средна. Иди 96. Ойте я тук ќе видам. Да видим дали некој ќе направи на ръководно, сви се жалив. 132, 103. Абе, ја средив што му е на овој?
Че imamo ovaj momak od Apison 182. Ajde zavca. Абе, среда нещо, що му е много. To ni ja slijedi me. О, ева еден. Мислим ще. Джони Калдеране. 88 АФКВ. Ете. Діло 50 апака вода. Тони. Апака вода Тони. Няма вeze, to je 0, greška je. Znači momci, ne mi barate link od ovog GTA i 138 prvo. 138. Dobro, ne mi barate link od ovog GTA moje, ja sam je modirao, nemam link ušte od nize. Така, to jest nije stavim na upload. Domen 67, medom 153. Dobro. Stavimo samo admin boju. Pozdrav do 251 igrači na serveru. Dojete in-game, ki se zabavljamo, ima hipi horosto je on. Ne znam kako se čitaš. Pojma nema. Ovo je BMW. I 6. Kogo treba zakupiti? Možeš i sam. Ovo dobro. Slijeda 6. Čisto je vanted. To pasarmi do 165. Значи аз денес вземах гъмо. Нека не се ръка. Ето така. Чекам ви. Атавиано, кое е ovo? Атавиано Трикузати. Поздрав да Нов. Нови su, može sam. Znači može sam bankomati. Сега ќе ви го покажам Хантли. Сега ќе ви го покажам Хантли каков е внатре. Има уште некои модули тука. Ете, Елегант, Мерцес, ќе ви го покажем и него. Че само се ставиме Joy Народа 5. Поздрав до Джек Брутал. Поздрав си снима. Evo, vidite ovo natrag. Сега ќе ви го покажам и Елегантот, односно Мерцес. Докато сакате туторијал како да симнете и да ставите first person и NAB, тоест selfie mod, пишите долу во коментари, ќе ви направам, тоест ќе ви снимам. Изчистено. Така. Добре, што правиш? Чекай, направи. Дайте ми Дигал. Сега ќе ви покажем мод на Дигал, односно да. Еве. Чекай, кој си? Ајди, 129, дай ми Дигал. Не може да чекай. Загон. Не, фъргон. Не бил. Чекай се тъпно това е. Оди до пода. Да. Имаме модни Инфернус. Лидери, грешка. Која гъта ја користиш? Моја, ја модирам. Линк чекам. Ке чекаш, има време. Станемо оној од зафраканцију, некои таму скинчиња модели. Што неке. Одам SMS go to 96. Дигал каков е? 96. Има 4. Дарко, спреми Добревски кик 96. Ајде. Бугираш лък. Он кик 96 буги лък.
Видай. Что? Помощь, направи нам помощь. Дай ему варн. Да evo, što je već? Nema veze, profilevela. Ами банирай го, шо? Neka se planira da jedan trećeš, da nisi jedan rep down. Да, не разликувай. Ne se razlikuje, bolje mi. 6-9. Леле, бе. Pozdrav do momak od Ritskart Calderone. Oho, 50 sata. Carlos Verduško, nešto nervozene. Je pomoga isto pjesme i provod, mi go uzema. Tako vidim što sad. На Рик Мекфан ние го викаме Рик Майнкрафт Лайв. Nisi po invite. Леле, се ми избегваме. Кой е 6-9? 7. Абе, кой си на времето, бе? Админи. Средно 6-9. Ке може да поздравим едно дете? Pozdrav, sve to. Томи Мартинес. Eto, golem pozdrav do Tomi Martinez. Ogroman pozdrav isto tako do Leonardo Capone, Afronetuha i sljedeće da vidimo. Читер, види го. Ajdi. Абе, не го че в Волха, летно, не летно. Pozdrav do Don Harrison i Ritskart Calderone. Sa poste. И ти кажувам, некој што прави ба. Aha. Admin Game Master do mene, 256. Poveli. Дека му главно. Поздрав до Хави Wizard. Исто да мрда тука. 7. Ричард Калдероне, 6-9. Спреми 6-9 направи. Казна 6. Лидерът осмея съм веб-коментатор. Значи не знам. Ясно. Не се пише. Поздрав YouTube, поздрав до Дон Хорисън. Еве, банира! Това е нещо. Добре, няма везе. Няма петка. Вадък е парални, двата от петка, но петка не сме. Има си лидера за това. Голем поздрав до Дани Хофман, ще ми даде шанс. Ето там. И до така поздрав до Арт Гонзалес, Цивята Мартинес, поздрав до Апло Мартинес, Мике, сите тук могат да живеят, поздрав, чакай. Поздрав до момците, сите тук. Чекай, много по-важно. Има супер фала. Ето така ми рякохме Random Production. Значи, оставяте subscribe. Не се платя. Така е. Що се смееш, бе? Ако се плака, он няма да остави, ако не се плака. Истина то не фунда. Чекай. Да помощта 29. Чекай. Айде.
А чий ВВ Мой. А да видим. Чекай ръце. Колко има туя? Не знам, не го давам пашпорт. Гъмо, кай сте бе? Поздрав. Много Америка. Поздрав до Дерик Винслон. Пози. Мате Апостоловски, ето така, Мате Апостоловски. Поздрав до Мате. Пози, море. Чека да го дъмнем, бе. От лаптоп съм не може да дъмнем го. Ами я учил съм. Лайк, ти си ситил. Ти имам Колко субскрайбъри имаш ти? 500. Да. Ало, доста има. Доле линк. Бе. Бе. Аре, фати ме. Абе. Кажи. Абе, бега отида. Ако види цивята, къде довно. Шала, бе. 123. Шала се бях кидо. Упс, Леле. ме превари. Но кой само се наđa меса? Кой е, бе? Поздрав до Дарко Трайковски, какъв е и Джесон Падароне. Зеленко. Ти го завършуваме ли видео или? Още 5 минути без. Още 5 минути, после се редира 300 сата. Аки го завършвам уже. Колко време снимаш? Не знам, 30 минута. Че само да го най-от този мост, да не се возва и доби рапдаун. Ама ти снимаш 17 минути. Ке поснимаш малко и готово. Само един мост да си марк. Нищо какви. Go to Mark 1. Ево, тук мен ми е Марк. Айде тъпни се, ки го завършуваме, пошто ми дойдат гости кино сега. Ето така. Оди тука станция 3, станция 3. Имам това би било това да се надам дека си допадна, ако си допуснете лайк, шер и субскрип, ние си гледаме во новиот видео. Поздрав!